and 5, 6, 7. Bam, 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 bam. Okay. Alright. Ito yung tempo niya ulit ha. For the one last time. So 5, 6, 7, and 1, 2, bam, ha, ha, bam, 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 ha, bam, 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 ha, bam, and woo, woo, ha, ha, bam, bam, down. Alright, see you on the second part. Pag natapos na kayo, comment down sa second part. Let's go. Alright guys, let's go. Dun tayo sa part 2 or dun sa second half ng choreography. Natapos tayo dito. Okay, dito tayo natapos guys, right? Okay. So from here, mabilisan lang. Again, this is the right, this is the left. So natapos tayo here. Then, drop natin ito. Dito. Then yung right dito. Nakataas to. So galing sa dito. Then bam. Then kabila. Lipat naman. Bam. Okay. Nakababa na to. Ito nakataas naman. After nyan, nakaganto ka na. Then bam. Bam. Dalawa lang. Okay. One more. 5, 6, 7, and bam. 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 So nakaharap ka sa side. The next, step mo lang tong right. Step mo siya. Bam. Drop. Bigatan mo lang to. So, bam. Bam. Drop. Okay? The next, ikot mo lang tong kamay. Bam. Bam. So, from here, ikot. Then, ha. Then, and siya. Harap tayo sa left. Then, itong kamay, paikutin mo siya dito, sa likod ng ulo. Ikot. Then, ha. Then, harap. Kuha nyo guys. Ulitin natin na. From here, 5, 6, 7, and bam, bam, ha, ha. Bigat, ikot, bam. Punta sa likod. So, ito siya. Bam. Then, ha. So, nakarahap tayo sa side. So, ito na siya guys ha. Then, groove lang tayo ng hi, hi. Yun lang siya ha. One time lang. So, 1, 2. Angat to. So, angat yung likod. Angat yung harap. Then, clap. Clap siya. Clap. Okay? One more. 5, 6, 7 from here. 5, 6, 7, and bam. Bam. Ha. Ha. Bigat. Ikot. Straight. Ikot ulit. Straight. Chest. Then, wave. Bam. Clap. Then, harap sa dito sa kabila. Sa kaliwa. Ang itsura niya, ito. Ito yung itsura niya. Nakaganon. Switch nyo lang yung paa nyo. Itong paa, switch nyo lang. Ha. Okay? So, galing dito, switch yung paa. Bam. Tapos ito, taas dito. Yung right, sa taas nyo siya. Then again, switch. Bam. Switch ulit. Then hawak na dito sa siko. Then harap. Pagkaharap, baba. Then angat ang tuhod. Bam. Bagsak. Again. Bam. Baba. Angat ang tuhod. Then tulak. Tulak nyo siya. Bam. Okay, one more. 5, 6, 7 from here. And bam. Bam. Ha. Ha. Bam. Ikot. Ha. Ikot. Ha. Bam. Ha. Ha. Clap. And ha. 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 Bam. Down. Angat. Tulak. Step yung left. Paharap. Kasabay ng pag in-step nyo siya, pag in-step nyo to, kasabay to, iikot nyo yung arms nyo. Okay? Isa pa. Bam. Ikot. And bam. Bam. Okay, one more. Tulak. Ikot. Bam. Step sa likod. Yung right. Then, sorry. Ito na siya. Sorry. Then again, sorry. Itong left. Sa likod. Bam. 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 Kuha. Isa pa. 5, 6, 7, 8. Ikot. Kanan, left. Alternate lang. Again. Kaliwa. Kanan, kaliwa.
Ang kamay niya, ito lang siya. Angat, angat, kuha. Sabay yun. From here, iaangat nyo lang siya, then kuha nung paa na to. Pagsabayin nyo. Angat, angat, kuha. Then, atras. Baba. Then, ha. Ito lang siya. Ha. Ha. So, yun guys. Medyo madilim na nakikita nyo pa ba ako? Okay, try nyo lang ah. So, yan. Next tayo. So, after neto, bam, bam, sipa, bam, ha. Mabagal lang. Ha. Okay, so mabagal. Then, bam. 1, 2. Kuha. So, 1, 2. 1, 2. Turo. Then, left. Left. Sa likod naman. And, for you. For you. Mabilis yun, ha? So, mabilis yun. Pag ikot nyo, bam, for you. For you. Yun yung lyrics niya. For you. Then, step mo tong left. Ikot. Ikot. Pakaliwa naman. Then, step again. Then, 1, 2. Itsura niya nakakross. 1, 2. So, 1, 2, 3. So, nakaganto ka na. 3, 4. Okay, one more. 1, 2, 3, 4. Jump paharap. Then, ha. For you yun. For you. For you. Okay, kuha nyo. Let's try with music. Try natin with music. Sabayan muna natin yung una. Okay, and. Ha. Bam. 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 Ready na? Ready? And. Bam. Ha. 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 Clap. Ha. Bam. 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 Ha. 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 Sipa. Mabagal. And. 1, 2. Ito na sinasabi mabilis. For you. For you. Ikot. And. Ha. Ha. It's true. It's true. Okay, good luck. And kayang-kaya nyo na yan. Let's go.